Подписчикои азиз, итальянский металлик нигоҳ кунед. Нархҳои пешинашон 500 сомон, нархҳои ҳозира 80% тахфиф 200 сомонӣ. Бовар мекунед духтаро, ҳама қа хушруванд, нархҳошон аксия кадаги оригиналошай духтаро. И материали и бовар кунед блеск метия, ранги медони шол паплини бори мулоимакаю, лекин хели баъд дидан кати шолкай ҳамха качестваш зурай духтаро. Бовари дору маъқул мешавад. Метонед дар WhatsApp-шон даромада заказ کنین میتونین بیاین ای نزدیک دیده خریداری کنین 200 سومون باور میکنین این خوشروگی را ببینید دخترکو عجیبات راسفیتکاش از ای نزدیک نشون میده امی سیاه شدن نشون میده خیلی خوشروای دخترکو متالی امی ادناتونی سیاه دا متالی که انا خیلی زرد گلچه خوشرو میبرویا سانگوش ببینید چه کالون کالونی خوشروای 200 سومون عکسش دیگه در مغازه اپای مدینه در دویم دروازه магазиношаги якум магазин мешавад. Инстаграм ва WhatsApp шона мемонам дароин заказ кунед духтарако. Бозори Корония бор дига мегем дуюм дарвоза мағозаҳои шишагӣ. Ина духтарако бо як тадига шак шуда нишон метем. И хушрӯгира бинен охир 200 сомон аксия карден. Успет кунед дастафкани савдогараш доран марҳамат духтарако.